우리 옆 사람을 축복하기를 원합니다. Segnen wir einander. 주님의 이름으로 축복합니다. Segne dich im Namen des Herrn. 오늘 보니까 우리 캠리츠에 있는 데이비스도 와서 같이 예배에 참여하고 있습니다. Heute hat auch David von Chemnitz an dem Gottesdienst teilgenommen. 지금 교회가 삼뜰을 놓고 기도하고 있습니다. Und wir beten gerade für die 3 Vorhöfe in der Kirche. 그 가운데 이방인의 뜰이 있는 교회를 놓고 기도하고 있죠. Und wir beten auch dafür, dass der Vorhof für die fremden Menschen aufgestellt 그래서 wird. 지난주 주일 예배 마치고 우리 카이 사무실에서 일본 선교 모임을 시작을 했어요. Deswegen haben wir letzte Woche in dem Büro von Kai ein Missionscamp für die japanischen Menschen aufgestellt. 그리고 이제 중국 선교 모임도 시작하겠죠. Und wir wollen nun auch mit dem chinesischen Missionscamp beginnen. 이제 앞으로 인도 선교 모임도 기도하고 있습니다. Und nun wollen wir auch für das Missionscamp in Indien beten. 또 프라이부어에 있는 마티아스 부인이 인도 사람입니다. Denn die Frau von Matthias in Freiburg ist eine Inderin. 이렇게 하나님께서 만나게 하시고 인도하시는 것 같습니다. Und Gott hat uns so geführt und führt uns auch weiterhin so. 사실 인도는 힌두교가 강하기 때문에 크리스찬들이 핍박을 받는데요. Und in Indien ist der Hinduismus sehr weit verbreitet, deswegen werden die Christen verfolgt. 그래서 본인이 그리스도인이라고 말하기가 어려운 상황인 것 같습니다. Darum ist es schwierig zu sagen, dass man selbst Christ ist. 그런 가운데 하나님께서 우리 데이비스를 독일에 보내주셨고 독일에 와 있는 인도 사람들을 복음하는 중요한 응답을 누리게 될 거라고 봅니다. Aber in diesem Zeitplan hat Gott David hier hingesandt und ich bin mir sicher, dass ihn auch weiterhin führen wird. 지금 대학에서 조교수로 일하고 있습니다. Und er arbeitet gerade an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter. 그래서 내년에 이제 박사로 갈지 아니면 새로운 프로젝트로 계속 할지 놓고 기도하고 있는 것 같아요. Und er betet gerade dafür, ob er weiterhin mit dem Doktor beginnt oder an anderen Projekten weiterarbeitet. 그래서 얘기했습니다. 우리의 주업은 전도자이다. Deswegen habe ich ihm gesagt, unser Hauptjob ist, ein Evangelist zu sein. 부업으로 그걸 하는 것이다. Und das ist dein Nebenjob. 그래서 인도 복음화, 독일 복음화를 놓고 기도하자. Darum lass uns gemeinsam für die Evangelisierung in Indien und in Deutschland beten. 안 그러면 세상을 살려고 발버둥 치다 보면 세상의 노예가 되니까. Denn wenn man versucht, fleißig in der Welt zu sein, wird man ein Sklave der Welt. 그래서 우리는 주업이 전도자라는 걸 기억하고 이 땅에서 하나님 주시는 힘을 회복하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum sollten wir uns immer daran erinnern, dass unser Hauptjob ein Evangelist ist und dass wir immer die Kraft von Gott erhalten müssen. 다음 주에 이제 대학이 시작이 되죠. Und nächste Woche beginnt die Uni. 그런 가운데 우리 타미노가 어제 글을 올렸더라고요. Und Tamino hat gestern in unsere Kirchengruppe einen Text hochgeladen. 복음 엘리트답게 본인이 어디 가서 어떻게 한다 이걸 잘 표현했어요. Er hat eine Nachricht geschrieben, was er ab jetzt machen wird und wo er studieren wird. 잘 배운 거죠. Und ich bin mir sicher, dass er es gut machen wird. 특히 우리 랩런트들도 중요한 일이나 새로운 시작을 같이 기도하고 인도받는 게 굉장히 중요한 겁니다. Und auch für unsere Remnants ist es wichtig, dass wir gemeinsam für neue Anfänge beten. 그래서 우리 타미노는 본에서 또 우리 유리는 티빙엔에서 주원이는 도르트문트에서 우리 급에는 SN에서 새로운 대학을 시작합니다. Und Tamino beginnt in Bonn, Judy beginnt in Tübingen, Chuon beginnt in Dortmund und Gwen in Essen ihr Studium. 그래서 이제 앞으로 대학 전도학교도 다시 시작하겠죠. Und deswegen werden wir mit der Missionsarbeit für die Universitäten beginnen. 특별히 우리 랩런트들 영적인 비밀을 알고 대학 생활을 해야 돼요. Vor allem unsere Remnants müssen das geistige Geheimnis kennen und so mit dem Studium beginnen. 모두가 그렇지만 이 영적인 걸 모르고 세상 나가면 눈에 보이지 않는 이 흑암을 이길 수가 없어요. Denn wenn man das nicht weiß und in die Welt hinausgeht, kann man die Dunkelheit nicht besiegen. 그래서 세상 지식을 배우는 것도 중요하지만 하나님을 아는 지식이 그래서 중요한 겁니다. Darum ist es auch wichtig, das Wissen der Welt zu kennen, aber wir müssen auch das Wissen über Gott haben. 왜냐하면 인간은 영적 존재이기 때문에 영이신 하나님을 알아야 돼요. Warum? Denn der Mensch ist ein geistiges Wesen, darum müssen wir Gott kennen, der Geist ist. 영이신 하나님을 만나야 참된 힘과
참된 응답을 누릴 수 있기 때문에 그렇습니다. Und wir müssen Gott treffen, der Geist ist, um die wahre Kraft zu erhalten und die wahre Antworten zu erhalten. 그런데 사람들이 이 영적인 걸 모르니까 무작정 세상에 나가서 열심히 산단 말이죠. Aber viele Menschen kennen diesen geistigen Fakt nicht und leben fleißig in der Welt. 그러다 보니까 열심히 사는데 왜 내게 문제가 오는지를 몰라요. Und sie leben fleißig, aber wissen nicht, warum sie Probleme bekommen. 심지어 세상에서 성공했는데도 왜 내게 영적 문제가 오는지도 몰라요. Und auch in der Welt haben sie Erfolg, aber wissen nicht, weshalb sie mentale Probleme bekommen. 그래서 하나님께서는 우리에게 예수 그리스도를 보내주시고 하나님 만나는 길을 열어주신 겁니다. Aber deswegen hat Gott uns Jesus Christus gesandt und er hat uns den Weg zu Gott geöffnet. 그래서 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 힘을 주시겠다는 거예요. Und er hat uns versprochen, dass er uns durch Jesus Christus Kraft geben wird. 그래서 예수님도 마지막에 성령의 충만함을 받으라고 얘기하신 겁니다. Und deswegen hat Jesus am Ende gesagt, ihr solltet die Fülle des Heiligen Geistes erhalten. 실제 성령이 임하면 우리 안에 많은 변화와 많은 하나님의 축복들이 임하게 되는 거예요. Denn wenn der Heilige Geist wirkt, verändert sich in unserem Leben etwas und viele Dinge verändern sich. 그러면서 세상에서 알지 못하는 하늘의 비밀을 알게 되는 거죠. Und so erkennen wir das Geheimnis des Himmels, was in der Welt nicht gesprochen wird. 이걸 가지고 우리는 세상 나가야 되는 거예요. Und damit müssen wir hinaus in die Welt. 그런데 이걸 제대로 모르고 무작정 세상 나가다 보니까 자기도 왜 어려움을 당하는지도 모르고 자꾸 당하는 겁니다. Aber weil wir das nicht wissen und hinausgehen, leiden wir an Problemen, die wir selber nicht lösen können. 과거에 저도 그랬던 것 같습니다. Und ich glaube, ich war selber so. 영적 사실을 모르고 교회를 다니다 보니까 하나님의 말씀이 뭐라고 얘기하는지 별로 잘 몰랐던 것 같아요. Weil ich die geistigen Fakten nicht kannte und in die Kirche gegangen bin, wusste ich nicht genau, was das Wort von Gott ist. 그냥 교회를 다니면서 세상에서 배웠던 윤리적으로, 도덕적으로 또 착하게 살면 되는 줄 알았어요. Und ich bin in die Kirche gegangen und dachte, man sollte sich nach den Gesetzen halten und nach der Moral. 그리고 내게 주어진 일을 최선을 다하고 열심히 살면 축복받는 줄 알았습니다. Und ich dachte, wenn man fleißig sein Leben führt, würde man gesegnet werden. 그런데 윤리적이고 도덕적이고 착하게 사는데도 끊임없는 문제, 우리 가정에 끊임없는 문제들이 들어오는 거예요. Aber obwohl ich nach der Moral und nach den Gesetzen und nett gehandelt habe, habe ich ständig Probleme in unserer Familie entdeckt. 그러니까 교회를 다니면서도 방황한 거예요. Und deswegen, auch wenn ich in die Kirche gegangen bin, konnte ich nicht wirklich das Wort Gottes genießen. 그러다가 완전히 망했죠. Und so bin ich dann komplett gescheitert. 근데 그것 때문에 복음을 알게 됐습니다. Aber dadurch konnte ich das Evangelium erkennen. 이제 영적인 걸 알고 나니까 내가 얼마나 속았는가를 알게 된 거예요. Und weil ich das Geistige kannte, habe ich erkannt, wie sehr ich getäuscht wurde. 분명히 하나님께서는 우리에게 길을 얘기해 주셨고 해답을 주셨고 방법도 다 말씀해 주셨어요. Gott hat uns auf jeden Fall den Weg gezeigt, die Antwort, und er hat uns die Methode gezeigt. 그런데 저는 하나님의 말씀에 귀 기울인 것보다는 세상에서 배웠던 대로 살았던 거죠. Aber ich habe nicht auf Gottes Wort gehört, sondern ich habe so entschieden, wie ich es in der Welt gelernt habe. 그것도 사실은 내 기준으로 산 거죠. Und es war nach meinem Standard. 그러니까 겉으로는 신앙생활을 하는 것처럼 보였지만 하나님 보시기에는 하나님과 전혀 관계없는 나름대로의 내 삶을 살고 있었던 거죠. Und von außen sah es so aus, als würde ich einen guten Glaubensweg führen, aber in Gottes Augen war es nicht so. 그러니까 당연히 안 되는 거죠. Und deswegen hat es nicht funktioniert. 그러다가 하나님이 뭐라고 말씀하시는지를 알게 된 겁니다. Und dann habe ich realisiert, worüber Gott gesprochen hat. 왜 그토록 우리에게 여인의 후손 대신 예수 그리스도를 말씀하셨는지. Warum er uns so oft über Jesus Christus erzählt hat, der Nachfahre der Jungfrau war. 눈에 보이지 않는 이 사단은 다른 걸 절대 두려워하지 않습니다. Satan, den man nicht mit den Augen sehen kann, er hat keine Angst vor etwas anderem. 착한 사람 두려워하지 않아요. Er hat keine Angst vor netten Menschen. 경건한 사람 두려워하지 않습니다. Er hat keine Angst vor gerechten Menschen. 예수 그리스도의 이름만 두려워하는 거예요. Sondern er hat nur Angst vor einzig den Namen Jesus Christus. 그러니까 다른 걸 다 하면서 그리스도만 모르게 만드는 겁니다.
Und deswegen täuscht er uns in allen anderen, gibt er uns alle andere Dinge, aber lässt uns einzig Jesus Christus nicht erkennen. 하나님은 성경 66권에 계속 그리스도를 말하고 있는데 교회가 그리스도를 말하지 않아요. Gott spricht die ganze Zeit in der Bibel, in den 66 Büchern über Christus, aber die Kirchen sprechen nicht über Christus. 신앙생활하는 저 역시 그리스도 중심이 아니었어요. Und ich selber, als ich meinen Glaubensweg gelebt habe, war nicht auf das Evangelium fokussiert, 세상이 말하는 그 가치관으로 살았던 거죠. sondern ich habe nach den Standard der Welt gelebt. 그러니까 개인에게 오는 영적 문제, 가문의 역사하는 영적 문제 이길 수가 없었던 겁니다. Und deswegen konnte ich den geistigen Problemen, die in meiner Familie und in mir selber sind, nicht 이게 besiegen. 완전 사단이 우리를 완전 속였구나. Und deswegen, Satan hat uns komplett getäuscht. 하나님께서 성경에도 보시면 그리스도 예수의 복음이 회복될 때마다 하나님은 모든 축복을 더하셔서 하나님 나라의 일을 이루어 가셨어요. Und jedes Mal, wenn das Evangelium von Christus wiederhergestellt wurde, hat Gott den Weg geöffnet. 여러 가지 이유로 이 영적 사실 그리스도만 모르게 만들었을 때는 흑암에 덮여버린 거예요. Und wenn die Menschen nicht erkannt haben, was das Evangelium ist, hat die Dunkelheit komplett die Hand übernommen. 분명히 기억하시기 바랍니다. Und ihr müsst euch das merken. 저처럼 망하고 깨닫지 마시고 지금 깨달으시기 바랍니다. Ihr solltet es nicht so wie ich erst realisieren, wenn ihr gescheitert seid, sondern jetzt bereits realisieren. 희한하죠. 하나님께서 다 말씀하셨는데 하나님의 말씀보다는 세상의 방법, 세상의 가치로 살게 되는 거예요. Gott hat uns bereits alles gesagt, aber dennoch leben wir nach dem Standard der Welt. 저 역시 영적인 걸 몰랐을 때는 교회를 다녔지만 삶은 세상에서 배운 대로 살았던 거예요. Und auch als ich so gelebt habe, habe ich zwar fleißig in der Kirche Dienste geleistet, aber habe nach dem Standard der Welt gelebt. 이제 하나님 주시는 말씀으로 우리의 삶을 새롭게 편집하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum solltet ihr von jetzt an wirklich die Gnade Gottes erhalten und nach dem Standard von Gott handeln. 하나님의 방법으로 살아야 실제 응답을 누릴 수 있는 겁니다. Wir müssen mit der Methode Gottes leben, sodass wir die Antworten erhalten. 이걸 알고 나니까 예배하는 이것이 얼마나 축복이라는 걸 알게 된 거예요. Und nachdem ich das realisiert habe, habe ich realisiert, wie wichtig der Gottesdienst ist. 사실 몸의 보약보다도 사람이 스트레스를 받지 않는 게 더 좋은 겁니다. Und es ist wichtiger, dass man, dass man eine Krankheit heilt, dass man ohne Medikamente im Vornherein den Stress aufhält. 사람이 계속 염려해 보십시오. Wenn jemand ständig in Sorgen ist, 오직 염려 속에 들어가 보십시오. ist man, wenn er die ganze Zeit nur Sorgen hat, 지옥과 같은 인생이 돼버려요. wird das Leben wie das Leben in einer Hölle. 그래서 하나님께서는 이 영적인 걸 아시고 오직 성령의 충만함을 받으라고 하신 겁니다. Und Gott kennt die geistige Welt. Darum hat er gesagt, ihr solltet die Fülle des Heiligen Geistes erhalten. 여러분 염려할 시간에 오직 성령의 충만함을 받으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum in der Zeit, wo ihr euch Sorgen macht, solltet ihr die Fülle des Heiligen Geistes erhalten. 실제 성령이 우리에게 임하면 우리도 모르는 일들이 일어나기 시작해요. Denn wenn der Heilige Geist wirkt, dann passieren Dinge, die wir selber nicht kennen. 그래서 실제 하나님께서 이 땅에서 우리가 누릴 최고의 축복이 바로 예배인 겁니다. Und darum ist der größte Segen, den wir hier auf der Erde, während wir hier leben, genießen können, der Gottesdienst. 우리가 예배할 때 많은 말씀을 다 기억할 수는 없지만 내게 부딪혀오는 말씀이 있을 거예요. Während des Gottesdienstes können wir nicht an allen Worten festhalten, aber es gibt etwas, was unser Herz berührt. 예수 그리스도만이 우리의 구원자가 맞습니까? Ist Christus wirklich unser Erlöser? 예수님께서 우리에게 보내실 성령을 믿으십니까? Glaubt ihr an die Bibel, an die Predigt, die Gott uns gegeben hat? 이 사실을 믿고 우리가 영접할 때 우리 안에 성령이 내주하시는 걸 믿으십니까? Glaubt ihr daran, wenn wir das bekennen, wenn wir ihn als unseren Herrn bekennen, dass wir dann die Kinder Gottes werden? 그렇다면 강단에서 하는 말씀이 제 이야기가 아니라 여러분 안에 거하신 성령님께서 여러분이 이해할 수 있도록 깨닫게 하신다는 것을 기억하시기 바랍니다. Dann solltet ihr euch merken, dass die Predigt, die ich euch gebe, nicht meine Worte sind, sondern dass es die Worte des Heiligen Geistes sind. 그걸 믿고 예배를 참여하는 거예요. Und daran müsst ihr glauben und an dem Gottesdienst teilnehmen. 근데 이게 자칫 한쪽으로 치우칠 수 있기 때문에 포럼을 해야 내 신앙과 내
그 영적 상태가 점검이 돼요. Aber das müssen wir durch das Forum überprüfen, denn nur so können wir auf unseren eigenen Glaubensweg zurückschauen. 그런 가운데 부딪히는 그 말씀을 가지고 계속 기도해 보시기 바랍니다. Und haltet an dieser Message fest, die ihr in eurem Herzen, die euch in eurem Herzen berührt. 그런 가운데 수요 예배, 금요 기도회, 기도 수첩 이 영적인 흐름 속으로 들어가 보세요. Und dann solltet ihr in dem Fluss, in dem geistigen Fluss hineingehen, wo ihr den Mittwochsgottesdienst, den Freitagsgottesdienst und die tägliche Predigt hört. 그 하나님의 말씀의 집중 속으로 들어가면 그 안에 보여지는 것들이 보여요. Und wenn ihr in diese Konzentration von Gottes Wort hineingeht, könnt ihr darin Gottes Plan sehen. 그래서 6일 동안 그 흐름에 있다가 주일 예배에 참여하면 놀랍게 하나님께서 내 인생과 말씀이 맞도록 역사하십니다. Und wenn ihr 6 Tage lang dann in Gottes Wort seid und dann zum Sonntagsgottesdienst kommt, seht ihr, dass Gott das Wort mit eurem Leben verbindet. 그런 가운데 이 말씀이 내 삶과 내 가문과 현장 속에 성취되어지는 것들을 보게 되는 거예요. Und dann erkennt ihr, dass das Wort in eurem Leben und in eurem Feld erfüllt wird. 하나님 왜 교회를 세우셨겠습니까? Warum hat Gott die Kirche aufgestellt? 왜 이곳에서 계속 예배하게 하시겠습니까? Warum lässt er uns hier an diesem Ort den Gottesdienst feiern? 다 이유가 있는 겁니다. Es gibt einen Grund dafür. 그런데 우리는 예배 속에서 답을 찾기보다는 말씀에서 답을 찾기보다는 자꾸 생각과 세상에서 답을 찾으려고 하니까 방황할 수밖에 없는 겁니다. Aber wir versuchen ständig nicht durch den Gottesdienst oder durch das Wort die Antworten zu erhalten, sondern nach unserem eigenen Standard und nach unseren Gedanken. 결단하고 1년 동안 한번 해보시기 바랍니다. Darum nehmt euch das fest und versucht es ein Jahr lang. 여러분 인생 속에 어떤 변화가 일어나는지. Und schaut, was für Veränderungen in eurem Leben stattfinden. 하나님 살아계신 게 맞다고 생각하고 실제 성령께서 내 안에 거하시는 게 맞다면 하나님께서 어떻게 나를 이끄시는지를 실제 보시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr wirklich erkennt, wie Gott euch führt und die Fülle des Heiligen Geistes genießt. 그래서 특별히 우리 렘넌트들 같은 경우는 이런 영적인 비밀을 알고 영적인 이 흐름 속에 이 비밀을 누려야 돼요. Darum, vor allem unsere Remnants müssen das geistige Geheimnis kennen und das genießen. 그래야 세상이 이길 수 있습니다. Denn nur so könnt ihr die Welt besiegen. 안 그러면 막상 여러분들이 현장에 가보면 세상이 더 커 보여요. Denn wenn ihr in das Feld geht, dann sieht die Welt viel größer aus. 하나님을 믿긴 하지만 세상이 더 커 보이니까 자꾸 세상에 속게 되는 겁니다. Und ihr glaubt zwar an Gott, aber weil die Welt so groß aussieht, werdet ihr ständig getäuscht. 여러분 세상을 따라가는 사람이 아니라 세상을 이끄는 하나님의 전도자의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr die Antworten als Evangelisten genießt, die nicht der Welt folgen, sondern die Welt folgt. 그런 가운데 오늘 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음이라는 제목으로 말씀을 확인하고자 합니다. Und heute wollen wir das Wort überprüfen mit dem Titel Die Umkehr zu Gott und der Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. 이것은 제가 한 말이 아니라 바울이 했던 사역을 그 제목 그대로 사용한 겁니다. Und das sind nicht meine Worte, sondern es war die Missionsarbeit von Paulus. 첫 번째입니다. Nummer 1. 바울이 드로아에서 사역을 마치고 드로아에서 밀레도까지 가는 여정을 오늘 성경에서 말하고 있습니다. Und Paulus hat in Troas seine Missionsarbeit beendet und es spricht heute über die Reise von Troas nach Milet. 사도 바울의 사역을 보면 철저하게 성령의 인도 속에 그의 삶이 흘러가는 걸 보게 돼요. Und wenn wir das Leben von Paulus betrachten, sehen wir, dass er immer komplett von dem Heiligen Geist geführt wurde. 그래서 13절에 보니까 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 걸어서 가고자 하여 그렇게 정하여 준 것이라. Und in Vers 13 steht geschrieben, wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. 바울이 같이 배를 타고 간 게 아니라 누가와 함께 가는 일행을 배에 태워 보내고 바울은 걸어서 따로 갑니다. Paulus ist nicht zusammen mit auf dem Schiff gefahren, sondern er hat sie vorausgesandt. Er hat seine Begleiter vorausgesandt und ist selber zu Fuß gelaufen. 이걸 보면서 야 바울은 기도의 사람이다라는 생각을 해요. Und ich dachte mir, er ist wirklich ein Mensch des Gebets. 예수님도 제자들과 함께 했지만 따로 기도하는 시간을 가지고 있었습니다.
Denn Jesus war zwar zusammen mit seinen Jüngern, aber er hatte immer eine Zeit, wo er selber gebetet hat. 그래서 여러분들이 말씀을 받고 조용한 시간을 갖길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr das Wort erhaltet und damit wirklich eine ruhige Zeit im Gebet habt. 실제 받은 말씀을 가지고 기도하면 그 안에서 하나님이 내게 생각나게 하는 것들이 있어요. Denn wenn ihr wirklich an dem Wort festhaltet und damit betet, dann gibt es darin Dinge, die Gott euch einfallen lässt. 그걸 붙잡고 우리는 인도받는 거예요. Und daran halten wir fest und erhalten die Führung. 그래서 사도 바울도 중요한 사역을 앞두고 혼자만의 시간을 가졌던 것 같습니다. Und darum hatte Paulus, bevor er die wichtige Missionsarbeit begonnen hat, eine Zeit für sich alleine gebraucht. 그러면서 14절에 바울이 아소에서 우리를 만나니 우리가 배에 태우고 미둘레네로 가서 Und in Vers 14 steht geschrieben, als er nun in Assos zu uns stieß, nahmen wir ihn mit uns und kamen nach Mytilene. 아소라고 하는 지역은 예전에 아리스토텔레스가 철학을 가르쳤던 굉장히 철학이 발전한 도시였습니다. Assos war eine Stadt, in der die Philosophie sehr weit entwickelt war, da der Philosoph Aristoteles dort 그래서 특별히 사도 바울 사역을 보면 대도시 중심으로 사역을 많이 했어요. Und wenn man die Missionsarbeit von Paulus betrachtet, hat er viele Hauptstädte besucht. 그리고 대학이라든지 이런 회당 중심으로 사역을 했죠. Und er ist zu vielen Universitäten und Synagogen gegangen. 아무래도 사람들이 오고 가는 많은 곳에 있어야 복음이 더 빨리 확산이 되니까 그렇게 전략을 짠 겁니다. Denn seine Strategie war, an große Orte zu gehen, wo viele Menschen sind, sodass das Evangelium weit verkündet wird. 그런 가운데 15절에 거기서 떠나 이튿날 기호 앞에 오고 그 이튿날 사모에 들르고 또 그 다음날 밀레도에 이르니라. In Vers 15, und von dort fuhren wir weiter und kamen am nächsten Tag auf die Höhe von Chios und am folgenden Tag gelangten wir nach Samos und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. 제가 이런 영적인 축복을 모를 때요. 참 바울 고생 많이 한다 이런 생각했어요. Als ich den geistigen Segen noch nicht erhalten hatte, dachte ich, Paulus macht sich wirklich viel Arbeit. 그냥 집에서 편하게 믿고 내 주어진 일 최선을 다하면 되지 굳이 이렇게 다닐 필요 있나 이런 생각도 했었습니다. Er hätte einfach zu Hause bleiben können und seinen Glaubensweg leben können und seine Arbeit fleißig machen können, aber er hat sich viel Arbeit gemacht. 영적인 거 모르고 하나님의 시간표를 모르니까 그렇게 육신적으로 생각할 수밖에 없었죠. Weil ich die geistigen Dinge nicht kannte und Gottes Plan nicht kannte, konnte ich nur so denken. 그런 가운데 16절에 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 배 타고 가기로 작정하였으니 이는 될 수 있는 대로 오순절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 가미러라. Vers 16, denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, um in der Provinz Asia keine Zeit zu verlieren, denn er eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. 이 사역에도 때와 시기가 있다는 겁니다. Und auch in der Missionsarbeit gibt es einen Zeitplan. 사업하는 사람들도 때와 시기를 알아야 사업을 할 수 있어요. Auch wenn man ein Geschäft beginnt, muss man die genaue Zeit. 아무리 좋은 아이템이라도 시대를 너무 앞서가 버리면 어려워요. Einplanen, denn egal was für ein gutes Produkt es ist, wenn es dem Zeitalter weit voraus ist, dann bringt es nichts. 또 시대에 너무 뒤처져도 어렵습니다. Oder auch wenn es viel weiter zurückliegt, bringt es nichts. 근데 사도 바울은 성령의 인도를 받으면서 어느 시간표와 어느 때인지를 안 거죠. Aber Apostel Paulus hat die Führung des Heiligen Geistes erhalten und wusste, zu welcher Zeit er an welchem Ort sein musste. 이 오순절이라고 하는 이 날에 예루살렘에 유대인들이 모이고 흩어졌던 사람들이 모이는 중요한 시간표에 맞춰서 인도받게 된 겁니다. Und an dem Pfingsttag haben sich viele Juden an einem Ort versammelt und darum hat er versucht, am Pfingsttag dort anzukommen. 그래서 17절에 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들에게 청하니 18절에 오매 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바나. Verse 17 bis 18. Aber von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als sie aber zu ihm kamen, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asia gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe. 에베소에 있는 장로님, 중직자들도
바울의 이런 사역을 잘 이해했던 것 같아요. Und die Ältesten in Ephesus haben die Missionsarbeit von Paulus ebenfalls verstanden. 거리가 한 42km, 걸어서 하루 정도 걸리는 거리였다고 해요. Die Strecke war ungefähr 42 Kilometer, sodass man einen Tag gebraucht hat zu Fuß. 다들 각자 사역이 있고 자기 할 일이 바쁠 텐데 바울이 오라고 해서 모인 거예요. Und jeder hatte zwar seine eigene Arbeit zu tun, aber Paulus hat ihnen gesagt, dass sie sich versammeln sollten und deswegen sind sie gekommen. 이분들도 그 사역이 자기의 주업이 전도자로 살았기 때문에 이렇게 방향 맞출 수 있는 겁니다. Und sie haben in dieselbe Richtung geschaut, denn sie wussten selber, dass ihr Hauptjob das Leben als Evangelist ist. 여러분의 삶의 스케줄도 전도자의 스케줄에 맞추시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum solltet ihr den Zeitplan eures Lebens auch als auf das Leben des Evangelisten richten. 그러면서 바울이 이야기합니다. 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서 각 집에서나 거리낌 없이 여러분에게 전하여 가르치고. Und wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfahren ist. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, denn ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. 실제 우리가 성경을 봤지 않습니까? 아시아에서, 에베소에서 바울이 굉장한 어려움을 겪었죠. Wir haben es in der Bibel selbst gelesen. Paulus hat in Asien und in Ephesus viele Probleme erlitten. 남의 이야기니까 그냥 고생했나 보다 하지만 실제 고생이 된 게 많았어요. Und weil es die Geschichte von jemand anderem ist, denken wir wahrscheinlich, oh, er hat viel gelitten, aber er hatte tatsächlich große Probleme gehabt. 하지만 그 어려움은 멸망의 어려움이 아니라 하나님이 새로운 축복을 주시기 위한 축복이었음을 우리가 알기 때문에 감사함으로 나가는 것이죠. Aber wir wissen, dass diese Probleme nicht Probleme des Scheiterns waren, sondern es waren Probleme, damit Gott uns den Segen geben kann. 그래서 고린도후서 1장 8절로 9절에 이렇게 말하고 있습니다. Und im 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 8 bis 9 steht Folgendes geschrieben. 형제들아, 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라. Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. 아멘. Amen. 여러분들이 신앙생활 하다 보면 때로는 살 소망이 끊어지고 정말 내가 사형 선고 받았구나 할 정도로 삶의 모든 것이 끊겼다라고 생각이 드는 시기도 있을 겁니다. In eurem Leben habt ihr wahrscheinlich einige Situationen, wo ihr euch denkt, dass das Leben wirklich gescheitert ist und wo ihr wirklich euch wünscht, dass das Leben aufhören würde. 심한 고난과 살 소망이 끊어진 것이 아니라 오직 하나님만 의지하기 위한 하나님의 축복이 됨을 기억하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Aber es ist kein Zeitplan, wo wir unser Leben verzagen, sondern es ist ein Zeitplan, wo Gott uns wirklich den größten Segen geben will. 그래서 여러분들은 불신자처럼 생각하지 마시고 하나님의 자녀로 생각하셔야 됩니다. Darum solltet ihr nicht wie die Ungläubigen denken, sondern wie die Kinder Gottes. 그러면서 사도 바울이 21절에 유대인과 헬라인에게 하나님에 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라. Und dann hat in Vers 21, und habe Juden und Griechen bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. 그렇다면 두 번째로 하나님께 대한 회개가 무엇이겠습니까? Und was ist dann die Umkehr zu Gott? 바울이 바리새인으로서 성경을 많이 알고 하나님을 잘 믿는다라고 생각했었어요. Als er Pharisäer war, dachte er, dass er die Bibel gut kennt und
dass er die Bibel gut kennt. 그리고 세상적 성공도 거두었어요. Und er hatte auch viel Erfolg in der Welt. 그리고 하나님을 잘 믿는다는 것이 초대교회를 핍박하는 것이었죠. Und er dachte, dass er gut an Gott glaubt und hat somit die Urgemeinde verfolgt. 예수 그리스도의 복음을 전하는 사람들을 방해하는 것이었어요. Und er hat die Menschen, die Jesus Christus bezeugt haben, aufgehalten. 그것이 자기는 잘 믿는 삶이라고 생각한 겁니다. Aber er dachte, dass es ein Leben des Glaubens ist. 자기가 보기에 올바른 일을 하고 있다고 생각한 거였어요. Und er dachte, dass er das Richtige tut. 그러다가 부활하신 그리스도를 만나고 나니까 그게 완전 종교 생활이었음을 알게 된 겁니다. Aber nachdem er Jesus Christus, der wieder auferstanden ist, erkannt hat, hat er erkannt, dass es wirklich ein religiöses Leben war. 우리 유대인들이 만들어 놓은 나름대로의 율법을 잘 지킨 줄 알았는데 그게 하나님과 대적하는 것이었음을 알게 된 거죠. Und er dachte, dass er ein gutes Leben führt nach den Gesetzen, die die Juden aufgestellt haben. Aber es war ein Leben, das sich gegen Gott gestellt hat. 우리는 올바른 일을 하는 게 아니라 하나님의 말씀을 이루는 일에 인도받아야 돼요. Wir sollten nicht das richtige Leben führen, sondern wir sollten Gottes Wort erfüllen. 이건 이상한 말처럼 들릴 수 있어요. Diese Worte mögen etwas komisch sich anhören. 세상이 말하는 정의는 시대마다 바뀝니다. Aber die Gerechtigkeit, über die die Welt spricht, sie ändert sich von Zeitalter zu Zeitalter. 정의라고 하는 단어를 가지고 공리주의자들이 여러 가지 예화를 들잖아요. Und es gibt viele Beispiele über die Gerechtigkeit. 선택을 해야 되는데 어떤 선택을 할 것이냐. Und wenn du vor einer Entscheidung stehst, wofür musst du dich entscheiden? 다수를 위해서 개인이 희생할 것이냐. Solltest du dich selber opfern für das Wohl der Mehrheit? 개개인의 이익을 보장해야 되느냐. Oder sollte man für den eigenen Profit handeln? 그걸 여러 가지로 정의를 한단 말이죠. Und man versucht so die Gerechtigkeit zu rechtfertigen. 거기에 묶이게 되면 하나님의 더 큰 계획을 놓치게 되는 거예요. Aber wenn man darin gefangen ist, verliert man den Plan Gottes. 우리는 세상적 이론이 아니라 하나님이 무엇을 원하시는가를 놓고 인도받는 겁니다. Darum sollten wir nicht nach den weltlichen Dingen handeln, sondern wir sollten danach fragen, was Gott möchte. 하나님은 모두를 살리길 원하신다는 거예요. Gott möchte, dass alle erlöst werden. 그래서 종교 생활에 하고 있었던 자기 자신을 회개한 겁니다. Und darum ist er selber zu Gott, hat er sich umgekehrt. 마치 성경도 알고 예배도 잘 드리지만 말씀 성취하고는 전혀 상관없이 살아가던 나의 인생. Und es war das Leben, das zwar fleißig gelebt hat, aber nichts mit dem Evangelium zu tun hat. 정의를 외치는 것처럼 보였지만 사실은 하나님의 사역을 가로막고 있었던 삶. Und er war ein Mensch, der für die Gerechtigkeit Dinge getan hat, aber diese Dinge waren eigentlich gegen Gott. 그러던 그가 부활하신 그리스도를 만나고 완전히 변화됩니다. Und dieser Mensch hat Jesus Christus getroffen und hat sich komplett geändert. 그래서 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음에 대해서 말했겠죠. Und deswegen hat er über den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gesprochen. 부활하신 그리스도를 만나고 깨닫게 된 겁니다. Nachdem er auferstanden ist, hat er es realisiert. 모든 인간은 하나님을 떠나서 죄인이라는 것을 깨달은 거죠. Er hat erkannt, dass alle Menschen durch die Ursünde Sünder sind. 그전에는 자기가 의로운 사람인 줄 알았어요. Und davor dachte er, dass er ein gerechter Mensch ist. 근데 복음을 깨닫고 나니까 실제 성령께서 우리를 깨닫게 하시니까 우리가 얼마나 부패한 인간인가를 알게 된 겁니다. Aber nachdem er das Evangelium erkannt hat, hat er realisiert, dass es der Heilige Geist ist, der uns die Gnade gibt. Und 그래서 저주와 재앙에서 멸망해야 되지만 하나님의 은혜로 우리에게 그 구원의 축복을 주셨음을 알게 된 겁니다. Und wir hätten in Flüchen und Unheil gefangen sein müssen, aber durch die Gnade Gottes hat Gott uns befreit. 이 복음 안에 있는 것이 최고의 축복이라는 걸 알게 된 거예요. Und in diesem Evangelium zu sein, das ist der größte Segen, den wir erhalten können. 복음이 완전하고 다른 것이 더 필요 없을 만큼 완전한 하나님의 축복이라는 것을 알게 된 겁니다. Das Evangelium ist vollkommen und es ist der größte Segen, den wir erhalten können. 그래서 예수님도 말씀하셨죠. Und Jesus hat selbst gesagt,
먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. 여러분, 예수 그리스도가 유일한 해답이 맞다면 그리스도께 집중하시기 바랍니다. Wenn Jesus Christus wirklich die einzige Lösung ist, solltet ihr zu Jesus Christus schauen. 다른 염려, 걱정 다 필요 없는 것들이에요. Ihr braucht euch keine Sorgen oder Gedanken zu machen, 그리스도의 이름으로 성령의 충만함을 받으시기 바랍니다. sondern ihr solltet durch die Kraft Gottes die Fülle des Heiligen Geistes erhalten. 그리고 이제 우리는 하나님의 나라와 의를 위해서 인도받는 거예요. Und wir erhalten die Führung des Heiligen Geistes, um das Reich Gottes und die Gerechtigkeit zu 그 안에 하나님의 모든 축복이 다 들어있는 겁니다. Und darin ist der ganze Segen von Gott enthalten. 이걸 알고 나니까 사도 바울의 사역이 가치가 있다는 걸 알게 된 겁니다. Und nachdem er das verstanden hat, hat er erkannt, wie wichtig die 그 전에 이걸 Missionsarbeit ist. 모를 때는 쓸데없이 돌아다니면서 왜 저렇게 하고 다녔을까 이런 착각을 했었어요. Und bevor ich das realisiert habe, habe ich mir gedacht, warum macht sich Paulus so viel Mühe? 그냥 편안하게 집에서 왔다 갔다 하고 주어진 거 하면 되지 별나게 저렇게 믿을 필요 있겠나 이런 생각도 했었습니다. Und ich dachte, warum muss er so ständig herumlaufen? Er könnte doch einfach nur zu Hause bleiben. 그런데요, 사도 바울이 했던 것은 그냥 왔다 갔다 한 게 아니었습니다. Aber dass Paulus immer hin und her gelaufen ist, war nicht einfach nur ohne Grund so. 하나님 없는 저주와 재앙에 묶여있는 사람들을 해방하는 것이었고 그들에게 참된 그리스도의 복음을 증거하는 그것이 개인이 살고 가문이 살고 그 민족이 살고 시대를 살리는 거라는 걸 알게 된 겁니다. Er hat die Menschen aus den Flüchen und dem Unheil befreit und hat erkannt, dass er selbst es genießen muss und die anderen zu befreien, die Befreiung für die Person selbst und für die Familie ist. 가만히 있는 게 잘 사는 게 아니고 눈에 보이지 않는 흑암이 무너지고 하나님의 망대를 세우지 않으면 저주와 재앙에서 나올 수가 없습니다. Und einfach nur nichts zu machen, ist kein gutes Leben, sondern man sollte aus den Flüchen und aus dem Unheil befreit werden. 그래서 여러분들이 하고 있는 작은 헌신, 여러분들이 하고 있는 그것이 눈에 보이지 않는 흑암의 망대를 무너뜨리고 있고 빛의 망대를 세우고 있음을 기억하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum, eure Arbeiten, die ihr leistet, sind in der Erfüllung von Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. 그래서 실제 성령의 충만함이 이룰 때 하나님이 이루어 가시는 영적인 비밀을 사실로 누리시기 바랍니다. Und wenn ihr die Fülle des Heiligen Geistes erhaltet, werden die Dinge von Gottes Reich sich erfüllen. 결론입니다. Wir kommen zur Konklusion. 그래서 우리는 후대들을 위해서 대로를 수축하고 나가야 되겠습니다. Darum müssen wir für die Nachkommen den Weg bereiten. 대로가 무엇입니까? Was ist der Weg? 하나님이 원하시는 삶들이 있는 교회를 회복하는 것입니다. Die Kirche mit den 3 Vorhöfen wiederherzustellen. 실제 미래를 살릴 우리 아이들의 뜰을 준비하고요. Und wir müssen den Vorhof für die Kinder wiederherstellen. 이제 다민족들이 와서 실제 복음을 알고 전도자로 세워지도록 이방의 뜰을 준비하고요. Und wir müssen den Vorhof für die multikulturellen Menschen aufstellen, sodass sie herkommen können und erlöst werden können. 병이 든 줄 알았는데 오히려 그걸 통해서 하나님만 의지하는 비밀을 누리도록 치유의 뜰을 회복하는 것입니다. Wir müssen den Vorhof der Heilung aufstellen, sodass die Menschen, die krank sind, herkommen können und geheilt werden können. 그래서 지금 우리가 금토일 시대를 그냥 하고 있는 게 아닙니다. Und wir beginnen nicht nur so das Zeitalter des 눈에 보이지 않는 이 영적인 흐름을 바꾸고 있는 거예요. sondern wir ändern den Fluss, den geistigen Fluss. 우리가 금토일 시대 안 하면 뭐 하겠습니까? Wenn wir nicht das 3-Tage-Wochenendzeitalter machen, was tun wir dann? 그 시간에 뭐 하고 있겠습니까? Was tun wir dann in dieser Zeit? 그래서 우리가 금토일 시대에 모여서 독일에 흐르는 영적인 흐름, 유럽에 흐르는 영적인 흐름을 바꿔서 실제 우리 후대들에게 대로를 수축해 주려고 하는 겁니다. Wir tun es, damit wir tatsächlich den geistigen Fluss ändern können, sodass wir den Segen für die Nachkommen vorbereiten können. 그래서 묵상 시대를 열어서 어느 현장에서든지 기도의 비밀을 누릴 수 있도록. Darum müssen wir das Zeitalter der heiligen Meditation beginnen, sodass wir, egal wo wir sind, den geistigen Segen genießen können. 실제 기도할 때 일어나는 영적인 변화와 영적인 사실을 믿고 사실로 기도할 수 있도록. Sodass wir durch das Gebet wirklich die geistigen Dinge genießen können. 그래서 이것을 예배를 통해서 다 회복하려고 해요.
Und das alles wollen wir durch den Gottesdienst wiederherstellen. 그래서 강단에서 계속 수요 예배, 금요 기도회, 대학 전도 학교, 지역 다락방, 토요 예배, RU, 주일 예배 계속 예배가 진행되고 있어요. Und in der Kirche haben wir verschiedene Gottesdienste, den Mittwochsgottesdienst, den Freitagsgottesdienst, Samstagsgottesdienst und RU. 내가 말씀과 상관이 없다면 참여 안 해도 상관없습니다. Und wenn man selber nicht mit dem Wort vereint ist, dann braucht man nicht daran teilzunehmen. 하나님께서 우리를 말씀으로 이끌어 가시는 게 맞다면 우리가 기도해야 될 부분이에요. Aber wenn Gott uns wirklich mit dem Wort führt, müssen wir wirklich beten. 하나님의 말씀 성취 속에 인도받기를 원하면 우리는 기도해야 됩니다. Wenn ihr wirklich in der Erfüllung von Gottes Wort sein wollt, müssen wir dafür beten. 그래서 오래된 유럽, 독일 현장에 흐르는 영적인 흐름이 하나님의 말씀 성취의 흐름으로 바꿔서 하나님의 절대 망대가 세워지는 그 응답을 우리가 누리길 원합니다. Darum müssen wir den alten Fluss, der in Deutschland und in Europa wirkt, müssen wir ändern und den Turm von Gott aufstellen. 그래서 예수님께서 우리에게 직접 가르쳐 주신 망대 여정 이정표가 여러분의 인생 속에 24, 25 영원으로 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr die 7 Türme, Reisen und Wegweiser, die Gott uns gegeben hat, 24 Stunden, 25 Stunden und in der Ewigkeit genießt. 그래서 제가 차 번호판을 바꿨어요. Ich habe mein Auto-Kennzeichen geändert. 138을 예전에 썼던 건데 쓸 수가 없어가지고 245-2라고 이렇게 번호판을 바꿨습니다. Ich konnte die Zahlen 138 nicht mehr nutzen, darum habe ich die Nummer, das Kennzeichen 2452. 그 2는 전기차에 붙는 그거더라고요, 보니까. Also ein E für Elektroauto. 그래서 24, 25 영원하자 해가지고 번호판을 바꿨습니다. Und habe das Schild so geändert zu 24, 25 und die Ewigkeit. 그래서 우리가 1년만 다른 거 염려 걱정 다 내려놓고 하나님께서 주신 말씀 가지고 오직 성령 충만 속으로 들어갔을 때 하나님께서 여러분의 인생과 가문을 어떻게 축복하시는지 실제 그 일의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir sollten ein Jahr lang wirklich versuchen, in dem Fluss des Wortes zu sein und zu schauen, wie Gott unser Leben ändert. 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn. 기도하겠습니다. Lasst uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 지금도 살아계신 하나님께서 성령으로 우리와 함께하고 계심을 믿습니다. Wir glauben daran, dass du auch jetzt lebendig bist und durch den Heiligen Geist wirkst. 주 예수 그리스도의 이름으로 보내실 성령 하나님께서 기도하는 이 시간 우리에게 충만케 역사하여 주옵소서. Bitte wirke in dieser Zeit, wo wir zu dir beten, durch den Heiligen Geist. 그래서 우리 안에, 교회 안에 현장의 역사는 흑암망대가 주 예수 그리스도 앞에 결박받고 떠나갈지어다. Sodass die dunklen Türme, die in unserem Feld und in der Kirche aufgestellt wird, im Namen des Herrn Jesus Christus zerstört werden. 이제 하나님의 말씀대로, 하나님의 방법대로 인도받게 하여 주옵소서. Lass uns nach deinem Wort und nach deiner Methode geführt werden. 그래서 오직 그리스도만 증거하는 복음의 빛의 망대를 세우는 증인들 되게 하여 주옵소서. Und lass uns Zeugen werden, die den Turm des Lichts aufstellen, sodass wir das Evangelium verkünden können. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir geben dir alle Ehre und danken dir und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.